ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀରାମ ଶାଢ଼ୀ ସେଣ୍ଟର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଇହାଦେ ଦେଖମା ଆମେ ହାଫ୍ ଟିସୁର କେତେଟା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଅଛି ସ୍କାଏ ବ୍ଲୁ ଟି ବ୍ଲୁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁନ୍। ତାର ଆଞ୍ଚଲ ବି ରାନୀ କଲର୍ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ଆଉ ତାର ଫୁଲ୍ ବଡି ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ବି ବଡ଼ର କାମ ହେଇଛେ, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛେ। ଏଟାର ବି ଧଡ଼ି ମୁଁ ହାଫ୍ ଟିସୁରେ ଆସିଯିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନ୍ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଅଛି, କଫି ବର୍ଡରରେ ଅଛି। कलर कॉम्बिनेशन केनता लगुच देखुन, बहुत बढ़िया लगवा, बहुत मस्त लगवा। देखुन तार आंचल हाफ पीस अच्छे, यहाँ तार आंचल देखुन आउ फुल बॉडी भी केनता लगुच देखुन। तो आज वीडियो वीडियो भल लगुच लाइक शेयर कमेंट करवा ना भूलबे। यदि फेसबुक पेज रे देखुछन बोले पेज के फॉलो कर दून, यूट्यूब रे देखुछन बोले सब्सक्राइब करवा ना भूलबे। धन्यवाद। जोहार। जय श्री राम।